Mbora na mwe ya jumina karma foi mese sema va lor na magina equatorial so na man vai in kofang emoron tebo so asema Vincent Mavungu Buyu a tobo so na man vai mu so amaluma ben ba be bo sesega awo na sema kan fa ne be yam e man ba yana bon en fe fembo a mu termi ni awom ya mitan bangaku e kwani bi sente ya moran tebo so Vincent Mavungu Buyu asum koban eva obiangema mbazwa ededea kiba ya mfaya nle anabandam ombumin termini ya omu yemitan bevalebo mfamba wa berala rabin mamba yana bo ombu batarvao edi oswa nyina ba yana jama zena barba yana tem mama ya malore sibalero na centro africana bajang fan mesime saman ma ya afrika asema mobona motobedi dengu yambe mbe ba won malero na boko haram amuna ewiya babu ibot intermi bot mosimi surmi bot abere fo kobetena ebor ba senya ba yema metin ndam we ba senya parlamento bobo ba yana jangme zen na ba ber awogan yebora union europea mfaina na gama bi sey mana wuro edi denvan masima saman mana asemak abim tame ko ne tembe Vincent Mavungu abera fo bianjima de akiba mfaya tina mbo ani bi sey van ebor ba senya parlamento no bi sey bi ba wuro edi denvan dalina mama kede de o yab yob agine equatorial e kwanete abi borembete ne banga wo ya yen amare kwanete bakudo Baltasar ngongo jo yabo se ba seinda bi seinte emusa maluma ban esana man va no wara me njunjo apun tambonda ede mora jo mama kede na mila magine equatorial Gabriel Mbaga Obiang Lima a ko kwin ovombe bo yebo motwa evon ba le yoran ntana ne gas ovombe boy biyo bo to abata apunta mfaya se yomba ne ba yana bo mfaya gas ne bo moto ba yana bo ba gas ba ka kyomo vom bakarbi vena e sainte ene mi fami ban mfa osu ono ne ba yana ka gas te ovom mama ye jo ngoma ya manda ngoma mene mfa mba obe sigano ligna gas te oke mfa mora se ya enam weren gona wona yom jomete balerbe mbone sainte ono mfa bora aminas nguram fauna na ewate ajoye tene mamete mesesemo wurumbai anebora fene khe bomoto abim tambe bo sainte de botanga awomngwan balerete ne yonsu de mbago Obiang Lima aka kyumvo malo ndabi sainte atofe yonsu ne ebore ndabi senjen yemen babo amvaramo mabe sainte Obiang Lima aka fokyovum tubogaza ne na yem amvara tubogaza wura mambilam yabi mama samavo aka fazwan akop fo wena bilambe yana bonu bi tobo di denven bi wura di denva avalte de fe gas natural wa yana fo wuro mvan kana wa kwa bere abubi bunan eborban min tebo so mfa ndabi sen na Guinea Equatorial bobote yemora na ban tebo so ba lo yana Heriberto Miko Mbengono ba bere kon esana man vai emusa malumele mfa na ngabano toga yem ya fas zamara bi sen ba yana bo umbumin termini awom ya mitan bi berenda endabi sen na tie mambi sen bi ya Guinea Equatorial da bere kon ne ba ban mamete avarba yana tinme yagle na man Guinea no se bona abira krana ma yagle ba jama bu mam ya jama ne ba ka fasmo amuna ma ban za ngba mene si jabe bo ne ba ka ku bisen ma ban metene ga ba bot bene bo bisen baler fasibe na e bo ban min te bosu mfa manda me sen ne ya joe bo bo na da bisen te bobote ba yana bon ba bere ba tin secours de o yab yop ya jama ne ba bere ba kala ba ka ba tin ba se kolatan da ya bo fa ba bombe ya nam wete ene vena bombe ya nam we ya be yang bene vana nyete anyo yom jam e jam yo toblo be kala ba te ba yi ba ti ngura mot be bere ler vena on fa ende bi sen jama be ben ba jana bo tu atina bo ba bo bi sen te ma yagle on fa na ngende bi sente ene sen edi denvan emonen teboso a jamva emonyo mobot José Luis Ondomincha a kun fefe man warfila
ovomba le rana bonne espérance ane no na mala bova e yo ngaku mi ben e mora na ejo ngoma na banei Esteban ndong membia ambe abanga bonne espérance e ngala ba mfefende faye mvaye monyumo bot ndete banga suna ba longdo yo mbumba bermi termini awum yamini José Luis Ondo akob nkobi susa na aduna ndete banga longdo mfaye na bobo sisebana bonne espérance beber avar ndeme biante bebeny amuna o yap onobo ate yo vombene ya kuyo vomo war filonen one ondomi ta bera len favo bene mbwane sente wabira wuro edi de teter avare morajo ndamwe anga kobne mameteme sa yan manme ebo nden kana mbukinya min termini mo wo ya mimbu mo wombay emina ya nente bosu awonete ebalo rana milagrosa mo kwimi to enya je ende volon vele faye mvaye mo nyumo bot a kobne bi semi sisabi endete bi bira bo edi demva amuna anmi fefemendeme bo war fila ngoman aka lona morasi sege anabone atob mva e moriana abermin ko jo ngoman mfa banei nye fa jo ya jukinya bonne espérance nya kobne bodo kira ba sisabe nete ba bonne ba sen bot ka ngura tang amune ba so ba bonne ba sen ya nzam na ba sen ba yemnen zam ane abera len favo bene ene de dem vaina borba yana bo am varabi sembite amuna wa yana varmo nyuma babobot mfefendete obera bibi sen bebo amuna be fas bora bi mamete mo nyuma bot abya kwan be fe kaba birete na ngobero bonwo osen e ba yan vene borbe yanam bosumne ba ko kwin ate yo ngwan bi bervain de bera moluma ben ya ka kunya ngwan ben yambu yonde sum e musa moluma tane sonde man vai boro yemenmi no mbana he petrol ba ko warfila ona no na mala bo van ba ka badas bon e bien bana chababion mora warfila ona no na mala bo mbana he petrol wako warfilo na mala bova avon bina ba bien mfaro na akadas ban babandam siane ninde bu huwetes ya bien bife emina angaka ntebo swimalo yorana Juana Mange evoro a kobna mbana he petrol o safabana wabo aberana mamakat ndamwe on fe wa yana bo abu ma mfa mfaya avara namia a Guinée équatoriale abera len fambo vene mbana ke petrol o sene wa ti ngura morezin ngene wa vina ngura mo yong ngemi ngura mi bot mbebe ya namwe aro na biyem anon na varso no bo ba ti morezin e ba bera ko vene ke petrol ete a tin na e ka bera var bot a ka var abu borbefa ndamwe das teva man o war filo no na mala bo teva ngaba kba das bongo e bien bene chababio mo bi benzu tie mama ndame ya namwe e borba ju e kaf esimi surmi bot ba luma la man bi kibin dambe ban e so na mani e musa maluma ban ndambangale quartos de final en ndamona omang atona ndamete aman Guinée équatoriale ndamba ban Tunisia nya ndambo e moro suba tarluma la man ane moranga longen ndam Guinée équatoriale ya Tunisia Rakindra Parsat Sechur ba vanye tangwane saman na abera lomba ndam mfama mandam ya Afrika Mwan Mauricio te a koro mama ndama ya Afrika mbu mi termini ya womi mitan avalte dede abibore bo bonga long ndamete ba bera avalmi komitam fa kaf amuna emoro a ya bo ya Tunisia ande balendam George Likens a kobo mandami kobana ndamete a long de be amuna ave bora Guinée équatoriale naba we penalty kana enenye anga yano long amuna nga Guinée équatoriale awuna ebo ben
ede borba tie mama ting ya yema tinga akaf ba jona ba yana va bikibin dambi ba yema laman ba lum e bora Tunisia alaman mfaye membe abi mam ya membe min ko banga ba kobo tanga 50,000 euros ne de ba yana yan atofana bo te ba lum kala rakaf ne ba jangungo ya bi mun kobo ya bibira ne sesege babo mfambo ba lum Guinée Equatorial ne ba lum ya laman amuna jam ye ba yana miss bo woki kana be ben ba vadangu ne ba da ko ne bora kavne e jamde dera lot jamde ki Tunisia bo e bora kaba bena yomba ba yima ba mvara jamte da wur e de lina bo lum Guinée Equatorial alaman da 4.400 euros bo kom fobena ba yana jana seguridad e bo min sang min dam ate ye ben dambe zuba le be semifinal ya ko kyen ni be le tercero ya cuarto puesto fambo semora jam nen dambe le mo sugula ndam yiba lo yoro na final ndabete a yana bere edide seguridad o kamnga ne jamezi na be da yana bo sang dam mamet be se ma sove fa bo ba tie mametin akaf mo to be kwani mo samo lu be so na mani sang dam na o mang ne ba tie mo jomete borbe ya kim damde de ya namwe ba buana abidas eso na manu vai e mo samo lu mani mo rama ya kikirin mfa na e bora wa no punto afolo nan be chen ba ka das abibembe ya bana bernabio amo yamba bandam e kibde dalle bandam balle baba e bor mbana punto afol ba ka yena e bora azalang national na ba ka das abibem mfa na ngama mandam na tina de demva ya na ba bere awogan e moranin te bosu mbanate Simon mvono enya ake na ka daza zala national be das bete abera be se asima na siwena beta ko kimin da mezin won ndam bangale musa molumeni amuna avarjam te terabona David ba Goliath benga jiran équipe esamon afam bona équipe de edengene bera bisuya bibon Felipe ovono monga bindaba zalang avide de akiba yamba jamba bove avalte de Esteban Becker ya ava fakiba ye bombo sisabalen damazalang bokoma na feve ya masane mava endam bangale musa molumeni amfara bene kele babe bora Black Star de Ghana emo amalendam ekim dama Mali Frédéric Kanouté asiana na wa emu man jobra sumasan mawra me ngonga won mfaina azu yene bora Kano Sport ya bona kayem amfaran san damte wawur yuna asampaka Pablo Boyas Frédéric Kanouté aso ano namalabo mawra me saman yengongon mfaina na akayeno emuran sandam ona asampaka ewi Academia Kano Sport ober anga senebe a kwane monen te bosu atie mama yete Benancio Thomas ndong yani abi mama sona anzufas ete menene ayi manvaran sang damone ayem ansang balle tennis ya vara kancha bete bawur ya bera fas ovombale ndamamu be jo njete avar mametema kama wur akafanyi ya kuyo vomba bon bikon na tuwa man kayem ane mama ya Kano Sport mawur Kanouté akobo nudaina jona ejome na lina zuva enene abera bubise ya yana bo baba bora wana Academia Kano Sport amuna Kano Sport enyana mora ndese kurum fama mandam da join dena African da ajan fama zene baba ndama yalma se kurum fama mandam ena Mali beber mora wogan Kanouté ben min bumo wom saman ya min bunza ngbe balerna ala bubi kip bibi ya Europa ala Sevilla Olympique de Lyon ala Awes Am Unity Premier League babera lervena a bera fas e bombale Kano Sport am varabale ye baba kokfana banga yimale mamandam ya fas biyon tangya ba ya chabndam amos beber kimanjambi kim mbara tangya a Kano Sport ben won aleretana Kano Sport anamora ndama yaglema sekuru mfandam asimi surmi borin Frédéric Kanouté
e yon suna chena Guinée équatoriale e di bia lang verde asona azudan sandam ovama academy akano sport a yang ma mandamai a ber bon na bayama kaba lebandam emen a ber fabimam ya yana bo baba e bora woganete fa yana ma mandamai akano sport matino su e mosmezu mezu vame baba da min simane tane Frédéric Kanouté benga tube ne anamure lendam asimi sunu bot e yombu ma ber min termini ya min buzangbe emen a ber fa kombu tene yombu we bera min termini ya wumi muti de denjan e ko mi sunu borbe le nya e jondam ve a woni zalang national anga won Tunisia endam ne binga le na ya na kabia a semifinal abui bodi endam we enga san etite ya bui morasa amba berfet avarte de sur mo malheureux ne Ricky Bartolomé Mbengono anga sando e tir zalang national poema abima san yamava enga chin abima voma ya no na malabo mfaya morandam Guinée équatoriale angale sona manvai e bade Steban Becker ba wune ki ndam ya Tunisia ndamba ban yambo ya lene ndamte mon ya wura sikola Pilar Boyo balo yero ne Ricky Bartolomé Mbengono a tire ki ndam zalang national poema mfaya ne a tire bodo ne beben bebanado Ricky Bartolomé abera lerwene moras sege ayene bone aba varjamte mfaya kim ndam ya a Guinée équatoriale mfambo babera lerne mesan ya mavamete makama ke abuma vom ya kama jamba na abuma bangma ya malabo bo yebanga yen ndamete afine real bamba mesanete abuma vom ya ndo namwe banga va bamba ber mesan ya mava mfayen komana ni ya kopva na wabuk amuna eyom ya jan bingangang ya va mamete mesamanga bo edra bera danga di demvan awe kiba batari ya banan anto fa person anje mazumina lembo anese inkobo be